مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في قناتكم لا لونغ فرونسيز، ومرحبا بكم أيضا في هذا الدرس الجديد. في هذا الدرس سأتكلم عن لا كونجيغيزون عموما، الصرف والتحويل عموما، كيف نستعمل الصرف والتحويل في التكلم باللغة الفرنسية. إذا هذا الدرس عبارة عن حوار. إذا سأبدأ الدرس على بركة الله. رانيا، oh sad, tu sais que demain c'est le Black Friday. Oh sad, tu sais que demain c'est le Black Friday. أي le vendredi noir أو الجمعة السوداء. رانيا، يا سعد، oh سعد، tu sais، هل تعلم que demain أن غدا، يمكن أن نقول هل تعلم أو أتعلم أن غدا c'est le، هو، نقول هو، ولكن هنا نقول هو يوم Black Friday، الجمعة السوداء. إذن Black Friday وهي باللغة الإنجليزية Black أسود أو Noir، Friday Vendredi أو يوم الجمعة. إذن استعملنا هنا مثلا tu sais تعلم، tu sais تعلم، أضفنا هل تعلم لأننا وضعنا علامة الاستفهام point d'interrogation. إذن oh سعد، tu sais que demain c'est le Black Friday. إذن هنا نتكلم عن الفعل savoir، savoir au présent. إذن نقول je sais أعلم، tu sais تعلم، il sait يعلم. إذن il sait، je sais، tu sais، il sait. Nous savons، vous savez، ils savent. Nous savons، vous savez، ils savent. Je sais que demain أعلم أن غدا، tu sais que demain تعلم أن غدا، il sait que demain يعلم أن غدا c'est le Black Friday. إذن هنا تكلمنا عن le présent. أيضا يمكن أن نقول علم في الماضي. إذن il sait سنضيف t عفوا، il sait فهي بالت، هنا تنتهي بs، je بs، tu بs، il بالت. سنتكلم أيضا عن الماضي le passé composé j'ai su، j'ai su علمت، j'ai su علمت que demain بأن غدا le Black Friday. tu as su علمت، tu as su علمت. il a su علم. إذن j'ai su، tu as su، il a su، nous avons su، vous avez su، ils ont su. إذن j'ai, tu as, elle a، nous avons، vous avez، ils ont. C'est la conjugaison du verbe avoir au présent et l'auxiliaire avoir. Su, c'est le participe passé. Su, c'est le participe passé du verbe savoir، du verbe savoir. يمكن أيضا أن أتكلم عن المستقبل، أن أقول je serai أي سأعلم. إذن je serai سأعلم، tu seras ستعلم، il sera سيعلم، nous serons سنعلم، vous serez ستعلمون، ils seront سيعلمون. إذن أضفت أي وأس وأ. إذن مثلا je serai que demain c'est le Black Friday، سأعلم أنه غدا le Black Friday. وأيضا tu seras ستعلم أنت، il sera سيعلم هو. ويمكن أن أتكلم عن الأمر، أن أأمر sache que demain c'est le Black Friday، اعلم أن غدا هو البلاك فرايداي. إذن sache اعلم، وأيضا sachant و sachez. Sachez.
إذن sache اعلم. إذا وضعنا sache هنا فهي تعني اعلم. sache que demain c'est le Black Friday. اعلم أن الأمر، هنا أتكلم عن الأمر، اعلم أن غدا هو le Black Friday. sachant que demain c'est le Black Friday، فلنعلم أن غدا هو le Black Friday. sachez que demain c'est le Black Friday، فلتعلموا أن غدا هو le Black Friday. إذن غانيا hey سعد tu sais que demain c'est le Black Friday. إذن سعد سيرد سعد le quoi le quoi le quoi le quoi. إذن سعد ماذا ماذا le quoi ماذا le quoi. إذن le quoi تعني ماذا le quoi تعني ماذا. غانيا le Black Friday غانيا الجمعة السوداء. إذن le Black Friday هي الجمعة السوداء، هي الجمعة التي يعرض فيها المتاجر السلع بتخفيضات مهمة، وانطلاقتها كانت من أمريكا. إذن غانيا le Black Friday الجمعة السوداء le Black Friday. سعد attends mais ça c'est de l'anglais, ce n'est pas du français. هذه الكلمة هي لغة إنجليزية ليست فرنسية أو ليست عربية. إذن سعد attends mais ça attends انتظر mais ça لكن هذه c'est de l'anglais هذه لغة إنجليزية de l'anglais ce n'est pas du français إنها ليست فرنسية. ce n'est pas du français إنها ليست فرنسية. ce n'est pas du français. ce n'est pas. إذن attends mais ça c'est أو ce est de l'anglais ce n'est pas de français. إذن c'est ترجمته الحرفية هي هذا هو، و ce n'est pas ترجمته الحرفية هي هذا ليس هو. إذن غانيا mais si le Black Friday c'est quand il y a des offres partout dans les magasins. mais si لكن نعم le Black Friday أي الجمعة السوداء c'est quand il y a des offres partout. إذن هناك c'est quand il y a des offres أي عروض partout في كل مكان dans les magasins في المتاجر في كل مكان في المتاجر. bon جيد. bref باختصار le truc أي الشيء أو الموضوع c'est quand on va faire des super offres. الشيء هو إننا سنقدم عروض رائعة super offres sur tous les produits على جميع sur tous les produits على جميع المنتجات. مثلا de français avec كريم منتجات de français avec كريم. et en plus بالإضافة أو بالإضافة et en plus elles seront cumulables أي elles seront cumulables avec les offres qui existent. إذن سأحاول أن أقدم لكم la conjugaison هنا بطريقة بسيطة جدا، حاولوا أن تتابعوا معي. إذن elle existe déjà et tout ça à partir du vendredi le 23 novembre
jusqu'au cyber Monday comme vous voulez. إذن سأحاول أن أكتب الترجمة وبعد ذلك سأقدم لكم الأفعال المصرفة. إذن رانيا ميرسي لكن نعم. Le Black Friday الجمعة السوداء c'est quand أي هو عندما il y a des offres عندما تكون هناك عروض partout dans le magasin في كل مكان في المتاجر. bon bref جيد bon باختصار bref باختصار le truc الشيء c'est qu'on va faire des super offres هو أننا سنقدم qu'on va faire سنقدم عروضا des super offres عروض رائعة super رائع. إذن عروض super offre عروض رائعة عروضا رائعة sur tous les produits على جميع منتجات de français facile أي الفرنسية مع كريم. et en plus بالإضافة elles seront cumulables بالإضافة إلى ذلك elles seront cumulables avec les offres سيتم دمجها مع العروض qui existe الموجودة déjà بالفعل et tout ça وكل ذلك et tout ça à partir du vendredi 23 ابتداء من الجمعة vendredi 23 novembre أي نوفمبر أو نوفمبر jusqu'où إلى سيبر مونداي باللغة الإنجليزية سيبر مونداي comme vous voulez سأقوم بترجمة سيبر مونداي كما تريدون comme vous voulez كما تريدون سيبر الاثنين أو سيبر مونداي وهو يوم يحتفل به الأمريكيون. أي شخص يعلم شيء عن هذا اليوم فليكتبه في التعليق وجزاه الله خيرا لكي نستفيد جميعا. أنا أعلم أنه فقط يحتفل به الأمريكيون كThanksgiving. إذن كThanksgiving أي شكرا لعطائك. إذن هنا ما يهمنا هو كيف يمكن لرانيا أن تكتب أو أن تتكلم بهذه الطريقة باستعمال الأفعال. إذن هنا merci merci. Le Black Friday c'est quand il y a des offres partout dans les magasins. bon bref le truc c'est quand on va faire des super offres. إذن on va faire يمكن أن نقول qu'il va faire أو يمكن أن نتكلم عن on va faire فقط on va faire. إذن on va faire c'est la conjugaison du verbe faire c'est la conjugaison du verbe faire au futur proche إلى المستقبل القريب. je vais faire سأفعل قريبا tu vas faire ستفعل قريبا. إذن الآن سأقوم بتصريف الفعل faire إلى le futur proche. إذن الفعل faire سنقوم بتصريفه إلى le futur proche. le futur proche أي المستقبل القريب. نقول je vais faire نستعمل الفعل allez je vais faire. سأقوم قريبا سأفعل قريبا je vais faire des super offres سأقوم قريبا بعروض رائعة je vais faire. tu vas faire ستقوم قريبا tu vas faire. il va faire سيقوم قريبا il va faire.
il va faire des super offres أي سيقوم قريبا بعروض رائعة. إذن نقول أيضا nous allons faire des super offres, vous allez faire des super offres, ils vont faire des super offres. Nous allons faire des super offres, سنقوم بعروض رائعة. Nous allons faire des super offres, vous allez faire des super offres, ستقومون بعروض رائعة. Ils vont faire des super offres, سيقومون بعروض رائعة. إذا تكلمنا عن الفعل faire au futur proche. وأيضا نقول on va faire des super offres. سنتكلم أيضا إذن عن elles seront cumulables. Elles seront cumulables. وهو الفعل être مصرف إلى le futur simple, إلى المستقبل القريب. إذن futur simple. Du verbe être نقول je serai, tu seras, il sera, je serai, tu seras, il sera, nous serons, vous serez, ils seront. إذن je serai سأكون, je serai à la maison, سأكون في المنزل. Tu seras à la maison, ستكون في المنزل. Il sera à la maison, سيكون في المنزل. Nous serons à la maison, سنكون في المنزل. Vous serez à la maison, ستكون في المنزل. Ils seront à la maison, سيكونون في المنزل. إذن تكلمنا عن الفعل être. Elles seront. هن سيكون. elles. جمع المؤنث السالم. Elles seront. إذن سعد سيقول oh quoi? Oh voilà. On comprend mieux comme ça. Il y a un truc que je ne comprends pas. On doit utiliser toujours des mots anglais. C'est au quoi? Oh voilà. Au quoi? Oh voilà. إذن سعد ماذا au quoi? Oh voilà. Oh voilà. هذا كل شيء. On comprend mieux comme ça. On comprend. نحن نفهم. Mieux. أفضل. Comme ça. هكذا. Il y a un truc. هناك شيء que je ne comprends pas. لا أفهمه. ويمكن أن نقول الذي لا أفهمه. Pourquoi? لماذا? On doit utiliser. On doit. يجب علينا. utiliser. استخدام toujours دائما. إذن دائما يجب علينا دائما استخدام des mots anglais. الكلمات الإنجليزية. Oh quoi? Oh voilà. On comprend mieux comme ça. Il y a un truc que je ne comprends pas. Pourquoi on doit utiliser toujours des mots anglais? إذن هنا إذا قلنا je comprends أفهم. Je comprends أفهم. الفعل comprendre مصرف إلى الحاضر. Je ne comprends pas لا أفهم. Je ne comprends pas لا أفهم. إذن je comprends. C'est la conjugaison du verbe comprendre au présent. وإذا أردنا أن ننفي الجملة نقول je ne comprends pas. إذن الفعل comprendre au présent هو je comprends, tu comprends, il comprend ou elle comprend. إذن je comprends أفهم. Je comprends pourquoi on doit utiliser toujours des mots anglais. إذن je comprends أفهم. Tu comprends تفهم. Il comprend يفهم. إذن je ne comprends pas لا أفهم. Tu ne comprends pas لا تفهم. Il ne comprend pas لا يفهم. إذن
Oh quoi? Oh voilà, on comprend mieux comme ça. Il y a un truc que je ne comprends pas. Pourquoi on doit utiliser toujours des mots anglais? Rania, mais c'est comme ça, mais c'est comme ça. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave, mais c'est comme ça, ce n'est pas grave. Mais c'est comme ça, ce n'est pas grave. رانيا لكن الأمر هكذا. Mais c'est comme ça. Mais لكن c'est comme ça. الأمر هكذا. Ce n'est pas grave. لا يهم. Ce n'est pas grave. لا يهم. إذن ce n'est pas grave. Mais c'est comme ça. Mais لكن c'est comme ça. الأمر هكذا. إذن لا يهم. Ce n'est pas grave. عزيزي المشاهد، ادعمونا بالضغط على اشتراك وفعل الجرس ليصلك كل جديد، واضغط على جيم، وشكرا لكم.